kacang mali pendir tos blong angin kacang sapariu tos blong jalan-jalan ke Cikole pulangnya sekoteng ala perkenalkan saya Sule orang kampung tapi ganteng tokecang mali pendir tos blong angin kacang sapariu tos blong jalan-jalan jeung si Yayan jangan lupa Cihideng perkenalkan saya Kabayan pacar namanya itu tokecang mali pendir tos blong angin kacang sapariu kosong tokecang mali pendir tos blong angin kacang sapariu tos blong tokecang mali pendir Stop. Saya kapan masuknya atuh? Kalau mau masuk saja tuh kamu teh. Tapi jangan lupa bilang dulu assalamualaikum. Alah, udah Kabayan, Ogi ngapain mesti marah-marah? Kan ini lagi latihan. Iya. Harus ingat, kita itu akan tampil di Istana Negara. Kalau tidak baik nanti malu-maluin. Di Istana Negara? Wah, hebat kalau begitu kita ketemu SBY. Bapak Presiden mah udah pasti. Orang kita menghibur Bapak Presiden. Kek. Ya tegas pasti, kamu teh ngajak saya sama si Ogi. Pasti atuh, kan kamu teh grup, soulmate, teman. Masa saya ngajak yang lain? Bener,